For a long time ago, Yogyakarta is well known as the city of education because there are many schools and big Indonesian universities which are located in this town. But do you know that Yogyakarta is a beautiful city to explore? Yogyakarta still has many things to explore. There are many beautiful icons in Yogyakarta. You may know Yogyakarta Monument. That's the Jogja's pride icon. You may also know Malioboro Street. Malioboro is the most famous street in Yogyakarta and the center of the city. This road is located in the central of Yogyakarta city. Spending evening while share about life stories to many creative people who never stop making and creating wonderful things is the best way to enjoy this beautiful city. Dancing traditional dances, playing something together, or just looking around and refreshing are many things that the citizens of Yogyakarta do, especially in the center city. They are very comfortable with the city warmth. Anything story behind the city's crowded, Yogyakarta still become one of destination to get some fresh ideas from many artists. The uniqueness and human research, which are very supporting, make the city is ready to greet newcomer from the whole of the world. It is not bad opinion if this comfortable city become one of destination to send many generation people to sharpen their brain, heart, body, and soul for the better future. Traditional clothes. Even you will find many statues which wear the same clothes, and they are sitting with trees bent and floated back to the other side. It's proven that they are the important part of Kraton. They are called Abdindalam. Abdindalam are people who volunteer their service to the Kraton, Sultan, and his extended family.
di keraton saya cuma tugas untuk caos seperti ini, nyantor ya, caos. Terus di caosan saya menugaskan salah satu abdi dalem yang ada berjaga di Regol Kepuro, dan ada di Regol Sri Menganti, dan ada yang di Museum Habbi 9, museum khusus. There are two classifications of abdi dalam, Kaprajan and Punakawan. Kaprajan has higher class than Punakawan, and amount of Kaprajan is less than Punakawan, which is reaching to hundreds. Up to now, more than 2,000 abdi dalam in Kraton Yogyakarta remain loyal to the profession, give their science dedication to the Sultan. Dari pertama kali magang, belum mempunyai SK, tapi surat kekancingan. SK bukan ya sama SK-nya, tapi surat kekancingan, serat kekancingan. Itu magang. Setelah magang beberapa bulan, padahal sekarang ada yang beberapa tahun, itu nanti diangkat menjadi abdi dalam resmi, yaitu jajar. Pangkat pertama jajar. Setelah jajar, kalau 5 tahun bagus caosnya, itu bisa mengajukan permohonan untuk kenaikan gulungan atau kalenggan menjadi bekel 6, bekel muda. Setelah 5 tahun bertahap, tiap 5 tahun tidak ada halangan dan rajin itu mengajukan permohonan untuk kenaikan pangkat dari bekel nom, bekel sepuh, lurah, terus lurah wedono, penewu, lurah penewu dulu, lurah penewu wedono, ajeng riyo, tapi bupati anom, ajeng bupati, terus kanjeng Mas Tumenggung KRT atau KMT. Terus ada lagi Kliwon, Bupati Kliwon di atasnya. Terus kalau ya jarang-jarang yang itu kan dasarkan dengan umur. Kalau umurnya nggak nyampe, biasanya kanjeng Kliwon sudah tua. Kalau bisa tua ya nanti hendak ke Nayoko. There is a little boy, Rizky Kuncoro Manik. He is the youngest abdi dalam in the Kraton. He is still on kindergarten, but he speaks Javanese fluently. Everyone who visits the Kraton must be surprised knowing this boy. How marvelous he is! Persyaratan untuk menjadi abdi dalam, surat keterangan SKKB, surat keterangan dari desa, dan mungkin ada masih datrah R dari Raden, silsilah keraton itu dilampirkan. Kalau sekarang mungkin tambah ijazah terakhir. Nah, tapi belum, yang dulu belum, cuma itu saja.
Peraturan yang ada dalam ada, tapi peraturan itu disimpel aja ya. Peraturannya abdi dalam adalah abdi budaya yang mengoperasionalkan keadaan budaya yang pokoknya untuk maksudnya abdi dalam supaya untuk menjadi contoh masyarakat di dalam keraton maupun di mana saja. Abdi dalam harus lain. Harusnya tidak ada abdi dalam jajan pakai prasini, makan-makan. Tidak ada, bahasanya saja harus sopan. Unggah boso, busono, toto kromo itu harus bisa untuk percontohan dari masyarakat umumnya. Itu. Dan tingkah laku, budi pekerti harus menjadi contoh untuk umum di keraton maupun di mana saja. Ada ya misalnya yang jelas, misalnya tidur saja itu juga aturan dari tidak sultan itu memberi dawuh atau memberi amarat kepada abdinya harus tidurnya harus jangan membelakangi keraton. Itu cuma aturan sendiri demi budi pekerti, demi kesopanan, menghargai. Terus abdi dalam harus nyembah kalau dengan Bendoro atau Gusti, apalagi sultan. Tapi itu tidak dawuh dalam. Sultan tidak minta disembah, tapi abdi dalam yang mau menyusulkan mati ya. Jangan salah, sultan itu gimana harus disembah, tidak harus disembah. Tidak ada yang disembah selain Allah. Tapi itu sudah toto kromo saja, mati ya, mati ganggu ya, ganggu seperti pakai menggunakan badan. Masih banyak yang lain. Kejujuran itu penting sekali. Sekarang kalau kejujuran itu sudah luas ya. Sudah apa saja yang kejujuran itu menyakup luas sekali. Malah abdi dalam itu begini sebenarnya. Menjadi abdi dalam harus berani mengadu kejujuran. Biasanya di umum, selain saya mungkin apa saja itu ada duka dan suka. Tapi bagi saya untuk menjadi abdi dalam, selama saya menjadi abdi dalam sejak tahun 90 sampai sekarang, belum ada dukanya. Jadi tidak ada duka, cuma suka saja, tidak ada duka. Sukanya ya kalau di kolom mungkin disuka itu isi, di duka kosong. Tidak ada yang pernah saya rasakan untuk menjadi dalam kok ada dukanya. Tidak ada dukanya. Apa saja yang terjadi sebagai abdi dalam, saya tetap diterima dengan suka. Jadi tidak ada duka. Ya, betul. Sampai misalnya saya harus dilebur, dibunuh untuk abdi dalam, itu tetap suka. Karena saya melihat abdi dalam itu penuh dengan kesopanan. Terus saya ingin sekali, karena abdi dalam itu tidak digaji.
hanya Syekh Dalem saja yang jumlahnya mungkin tidak seberapa kalau diperbandingkan dengan gaji-gaji untuk bekerja, karena abdi dalem bukan bekerja, tapi abdi dalem adalah pengabdian untuk masyarakat yang dipimpin oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 sampai sekarang. Kalau saya Muhammad Aiman yang ke-9 itu cuma itu saja. Pesan saya untuk generasi muda, silahkan menimba ilmu yang setinggi-tinggi mungkin menurut kemampuan Anda sekalian, tapi jangan lupa harus di dalamnya akhlaknya pun harus dididik dengan akhlak yang seperti ilmu yang tinggi, sebab itu penting sekali untuk pelestarian dunia. Kalau nanti pinter tapi akhlaknya jelek, pinternya untuk dirinya sendiri yang keliru mestinya. Tapi kalau pinter dan akhlak baik, itu pinternya untuk melestarikan dunia, tidak hanya Indonesia tapi dunia. Itu saja. There are many things that we can learn from them. They never expect to be respected. They never complain about their job. They never expect to be paid because they are not workers. They think that they will be placed doing this job. It can be seen from their science writing, introduce the Kraton, the culture, many things about their subjection to visitors. Do everything with all of your heart and soul, it's their motto. They learn to be an obedient person in the same manner as they have worship. Well, I honestly don't know too much about it, and I didn't study up on this place before we came to here, but my wife, who is over in there, is much more interested in culture. For me, I'm more interested in natural life. So you left to Papua, like Exactly. And Indonesia has many natural, beautiful places. The only one problem, Indonesia, like young men like you and young ladies like you, have to change the culture or change the behavior for throwing all the plastics in the beautiful laut. And in so many places, so beautiful. And how about your country? How about it? What do you want to? Germany, there is a culture like this. No, it's totally different. Totally different. And also because the climate is very different. The climate is in the wintertime extremely cold. So we must have houses that are well insulated. So everybody has to make heat in their house. In Indonesia, you have to make cooler in the house, and in Canada, it's very cold. But so that's different. And also, Indonesia is just developing. It's a developing nation, but the Indonesian people that we meet are extremely wonderful people. Lots of things very positive about Indonesia.
friendly people, crime is very, very low. Not somebody chopping so much. And in many other countries we travel to, this is the problem. So this is why we keep coming back to Indonesia, because it's very safe, it's inexpensive, people are extremely friendly, and we like the food, we like the weather, the pantai, the jungle. Kalau menurut saya, abdi dalam itu adalah sosok yang mencurahkan hidupnya untuk pelayanan kerajaan, khususnya pada sultan. Mereka tidak mengharapkan imbalan dari pelayanan mereka itu. Ya, walaupun saya dengar akhir-akhir ini mereka mendapat gaji per bulannya 2.500 rupiah. Bayangkan ditampini dapat apa uang sebesar itu. Yang mereka harapkan hanyalah berkah dari Tuhan. Dan meskipun begitu, mereka tetap bersikap baik pada orang-orang di sekitarnya, tetap menunjukkan akhlak yang mulia. Saya rasa itu. Close your eyes, let me tell you all the reasons why. Think you're one of a kind. Here's to you, the one that always pulls us through. Always do what you gotta do. You're one of a kind. Thank God you're mine. You're an angel dressed in armor. You're the fear in every fight. You're my life and my safe harbor, where the sun sets every night. And if my love is blind, I don't wanna see the light. It's your beauty that betrays you. Your smile gives you away. 'Cause you're made of strength and mercy, and my soul is yours to save. I know this much is true. When my world was dark and blue, I know the only one who rescued me was you. Close your eyes, let me tell you all the reasons why. You're never gonna have to cry, because you're one of a kind. Yeah, here's to you, the one that always pulls us through. You always do what you gotta do, baby, because you're one of a kind. When your love pours down on me, I know I'm finally free, so I tell you gratefully. But every single beat in my heart
You're the reason why I'm breathing with a little look my way. You're the reason that I'm feeling it's finally safe to stay.